Vals, maar je hebt gewoon inderdaad wat doen eigenlijk. Genau, deswegen sagte ich ja, der ist vielleicht dann besser für die Frau. Da ist nur das Etikett von mir. Das ist gut. Ich geh gucken. Schwein ist heute lecker, muss ich sagen. Schwein ist so lecker.
Рано пише. Haben wir gefragt? Geil. Ja, dan denk je van de hele winkel. Aqui tá no peixe de telha, assim. Bem lá. Sogar 18 Bären. Yes. 19. Ich glaube, jetzt sogar 19. Все, хватит. Я не купив, там не бачу. Що не йдеш? Пойдемо там сядемо в ресторан. Помаленьку. А йди. Де тут? Спасибо, правда, не це. Не буде. Каже, дай чуть не треба.
Dus je kunt dadelijk gewoon zo in een hoes maken. De salsa dat je hebt gewoon tegen daarop doen eigenlijk. You know, they would have been annoyed enough with that. Zit op de kraan. Nou, Basically, she made a comment about Heb je een idee wanneer je de geld van het weekend en die Lego? Volgende maand. якщо піднятися, звідси спорту підніметься та краще. This way it's close to me.
keer gucken. Dat is mooi, dat is wel heel lekker, moet ik zeggen. Zo lekker.
keer koken. Mapa.
Mapa.